क्रेडिबल लीडरशिप और कॉम्पिटेंस वो सिस्टम में लाने में नाकाम रही है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जमहूरियत में रुकावटें हुई हैं, सियासत में रुकावटें हैं, सियासत को इंजीनियर किया जाता है, वो अपनी जगह पे। लेकिन सियासी जमातें जब तक फाल इदारा नहीं बनेंगी, पाकिस्तान में लीडरशिप का क्राइसिस रहेगा। इसीलिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मिसाली सियासी जमात बनाने का इरादा किया और इसके लिए हमने बहुत कुछ किया। लेकिन अफसोस कि हमारा जब ये पार्टी अवाम में मकबूलियत हासिल की 2011 में, तो इसका काबा किबला तब्दील कर दिया गया और इस पार्टी को हाईजैक कर दिया गया। लेकिन मजीद अफसोस कि जो हाईजैकर्स थे, वो कप्तान जो था पार्टी का, वो हाईजैकर्स के साथ मिल गया। ये तमाम तर जिम्मेदारी कप्तान पे आती है। हाईजैकर्स का तो काम है हाईजैक करना। वो आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक किया, कल वो किसी और सियासी जमात को करेंगे। उनका तो मकसद ही यही था। लेकिन हमें जो एतराज़ और गिला था वो ये था कि हमारे जो कप्तान थे पार्टी के, वो हाईजैकर्स के साथ मिल गए। इसलिए तमाम तर जिम्मेदारी भी उन पे आयद होती है। इसीलिए हमने ये केस 2014 में किया कि इसके ज़रिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो काली भेड़ें हैं, जो फसली बटेरे हैं, जो गैर कानूनी फंडिंग हुई है, जिस तरह पैसा लूटा गया है, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से पैसा हासिल किया गया है और पार्टी का काबा किबला तब्दील कर दिया गया, उसकी इस्लाह हो सके। तो आज इस लिहाज से एक बड़ा अहम दिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार ये आज कमीशन के सामने बयान दिया कि वो कल अपनी गुजारिशात मुकम्मल करेंगे। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि शायद हम इस केस के आखिरी मरहले में हैं और फैसला करीब है। हमारी यही तवक्को है कि जल्द अज जल्द फैसला हो जाए। देखिए, मैं इमरान खान से मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि उनको फैसला करना पड़ेगा कि या उन्होंने अगर पार्टी को बचाना है, अगर उन्होंने पार्टी की इस्लाह के रास्ते पे पार्टी को चलने देना है, तो उनको दस्तबरदार होना पड़ेगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके लिए कोई वो रखते हैं कि हम उनको सियासी, उससे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कद और बढ़ जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि एक सियासी जमात को उसके जो ओरिजिनल वर्कर हैं, उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने ये जमात बनाई है, उस जमात के हवाले किया जाए और एक मंशूर के तहत। और वो मंशूर ये है कि अगले 1 साल 1.5 साल में पार्टी की तश्कील नौ की जाए, पार्टी में काली भेड़ों को निकाला जाए, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब किया जाए और जो भी उस एहतसाब में आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यही हमारा पहले दिन से मकसद था। तो हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान अब मजीद लॉलीपॉप्स ना दें अपने वर्करों को, अब वो बड़ा फैसला करें। अगर तो उन्होंने अपनी लेगेसी को बचाना है, अगर तो, क्योंकि वो फाउंडिंग फादर हैं पीटीआई के, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं बरतानिया की मिसालें देता हूँ कि वहाँ पे लीडर आते हैं, 3 साल बाद चले जाते हैं, सियासी जमात फैसला करती है। सबसे बड़े जो लीडर थे हालिया दौर में, सबसे बड़े लीडर जो थे वो नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी, 7 साल रॉबिन आइलैंड में उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और अकेले उन पर जुल्म हुआ। उसके बावजूद जब उनको जेल से रिहा किया गया, उन्होंने इंतकाम की सियासत नहीं की जो इमरान खान कर रहा है। उन्होंने अपने तमाम तकलीफात, 27 साल उन पे जबर हुआ, उन पे जो जुल्म हुए वो सब तारीख का हिस्सा है। उन्होंने अपनी कौम को एक आगे रास्ता दिया। वो रास्ता क्या था? वो रास्ता ये था कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले जमहूरी असूल तय होना चाहिए कि हर शख्स को एक वोट मिलना चाहिए, यानी जो ब्लैक आबादी जो अक्सरियत में थी उनको अक्सरियती वोट का इख्तियार मिला। उसके बाद वो सदर मुंतखब हुए, वो 2 टर्म्स के लिए सदर रह सकते थे। उन्होंने सदारत छोड़ दी, उन्होंने अपनी पार्टी की सदारत छोड़ दी, उन्होंने अपनी पार्टी अपने मुखलिस बानी अरकान के हवाले किया।
پارٹی چلتی رہی, لیڈرشپ آتے رہے, اور اس سے نیلسن منڈیلا کا قد کم نہیں ہوا, نیلسن منڈیلا کا قد بڑا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب اس دورائے پہ ہے کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کی ساکھ کو بچانا ہے, اگر اس کو فعال کرنا ہے, اگر اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے, تو یہ جو عمران خان اس وقت سیاست کر رہا ہے انتشار کی, اس کو ختم کیا جائے. عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ استعفیٰ دیں. جس الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ملزم کے طور پہ, یعنی وہ اپنے منصف کا استعفیٰ مانگتے ہیں. یہ فیشزم ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ پاکستان کی تباہی ہے. اس میں پاکستان نے اگر آگے جانا ہے, پاکستان کے سسٹم میں اگر میرٹ آنا ہے, کمپٹنس آنی ہے, کریڈیبل لیڈرشپ آنی ہے, تو سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانا ہے. فارن فنڈنگ کیس اس پاکستان تحریک کو ادارہ بنانے کے لیے ایک کوشش تھی, اور انشاءاللہ ہم کامیابی کے قریب ہیں. آج جب یہ فیصلہ یا کل جب یہ اپنا اختتام کریں گے, اس کے چند دن بعد ہم اپنے دلائل دے کے اس کیس کو مکمل کر دیں گے, اور پاکستان کی ایک نئی سیاسی تاریخ رقم ہوگی کہ سیاسی جماعت کے اپنے بانی اراکین, اپنے ورکر, جنہوں نے قربانی دی, جنہوں نے پارٹی بنایا, جنہوں نے ایک بڑے مقصد کو نہیں ہاتھ سے جانے دیا. ہم اپنی پارٹی کے خلاف ہم نے جنگ کی, ہم نے اپنی پارٹی کی اصلاح کے لیے یہ جنگ کی, ہم نے ورکروں کے لیے جنگ کی کہ میرٹ ہونا چاہیے, ٹکٹ میرٹ پہ ہونا چاہیے, پارٹی میں کرپشن کا صفایا ہونا چاہیے. جن لوگوں نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے ان کا صفایا ہونا چاہیے. اس کی ابتدا ہم اپنے گھر سے کر رہے ہیں, اور اس کی میں آپ کو زندہ مثال یہ دیتا ہوں کہ آج تمام سیاسی جماعتوں پہ یہ پریشر ہے کہ وہ اسی کٹہرے سے گزریں, وہ اسی چھلنی سے گزریں. یہ ہوتی ہے سیاست مثبت. اگر ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ منظم کر سکے اور ادارہ بنا دیا, تو کل دوسری جماعتوں کی مجبوری ہو جائے گی. یہی حل ہے پاکستان کے مسائل کا. اگر با صلاحیت, کریڈیبل, ایماندار قیادت کی ایک نرسری ہونی چاہیے جو آپ ملک کو چلا سکے, ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکے, ملک کی مہنگائی کو کم کر سکے, جو لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر سکے. یہ جو سیاست آج جو رائج ہے, یہ پاکستان کو صرف جس طرح پانی ناک تک پہنچتے کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے, اس سے زیادہ پاکستان کو کچھ نہیں دے گی. یہ میری باتیں نوٹ کر لیں کہ ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے, اور اس جنگ کا انشاءاللہ فوائد جو ہے وہ عوام کو ملیں گے ایک بہتر قیادت کی صورت میں. بہت بہت شکریہ.